म्हापसा पुलीसच्या हद्दीत येता किंवा म्हापसा पुलीस येयलेला पंचनामा करपाक तशेंच म्हापसा ट्रॅफिक पुलीस नमस्कार, आम्ही आज सध्या गिरी नॅशनल हायवेचेर ह्या हायवेचेर हालींच खूबशे एक्सिडंट जाल्ले आसा आनी फाटींच ह्याच जाग्यार एक एक्सिडंट जाल्लो तो मिडनायट हो एक एक्सिडंट आतांच जाल्लो आसा। ही टुरिस्ट कार टॅक्सी हे जे हे आसात हे चलयताले उसके बाद 2 चक्कर आप कहाँ से लिए अपनी गाड़ी? हमें मडगांव से लिया। आपको कुछ लगा है? नहीं सर, ये सेफ ना, ये भी बैरिकेड के लिए तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ हो, बैरिकेड के लिए। एग्जैक्ट क्या हुआ? एग्जैक्ट क्या हुआ? अच्छी तुम्ही मोदी राहो ना का ते क्लियर करायचं आता जंगल पे काय बोलू ना अरे बाबा हे माझ्या साइटिंग राहत तुम्ही अरे काय आपण काय चिशा काढून नाही साहेब ए सर अब आ जाओ थोड़ा ये स्मार्टफोन बोले लगता नो नमस्कार, आम्ही आज सध्या गिरी नॅशनल हायवेचेर आताच एक एक्सिडंट जाल्लो आसा। एक टुरिस्ट कार म्हापशेच्यान पणजे सायडीन वयताली, मदींच येतना वाटेर बॅरिकेड आहा थंय तिजे ड्रायव्हराचो स्टेरिंगा वयलो कंट्रोल गेलो आनी कार टर्टल जाली आनी तुमी एक माड आहा, माड घेवन हे जाल्ली आसा, पडिल्ली आसा पळोवंक शकता। बट देवाच्या हितून कांयच इंजरी जाल्ली ना। पुलीस आनी म्हापशेचो PI आनी म्हापशा पुलिसाचो स्टाफ ऑन द स्पॉट पाविल्ले आसा। स्टुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार। मी तुवें पळयलां आसतलें ह्याच जाग्याचेर हालींच्या हालीं एक्सिडंट जायत आहात। हो तो सद्याचो तिसरो एक्सिडंट। पयलो एक्सिडंटान हांगा तो हें जाल्लो, ऑन द स्पॉट मेल्लो आनी फाटींच मिडनायट हांगासर कंट्रोल वचून गाडी हें जाल्ली। ड्रायव्हर पियाला कितें जालें? पियाला तो फुल टायट आहा तो ते कितें जालें तुमकां? पियाला तो न्ही? भाई ह्या जाग्यार एक्सिडंट जायत आसता चढयला मरे ती गाडी तें न्ही, हो जागो आहा पळय रस्त्यार एक्सिडंट जायत आसता, आउट ऑफ कंट्रोल वचत आसता गाडयो। कित्याक हालींच फाटीं सुद्दां मिडनायट हांगासर एक्सिडंट जाल्ली। रोडाक लागून तांकां कळना शेवटेन घेवन जाय कितें घेवन हां पियाला